নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুবেশ। মই অসমৰ পৰা কৈ আছো। মই সেইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণটো মোৰ কিবা প্ৰব্লেম আছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে। মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিলে 2022-ত। বাইকত এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। তাৰপিছত এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই হস্পিটাল লৈ গ'ল। হস্পিটাল লৈ পেলাই তাত দুদিন ৰাখি পেলাই মোক অপাৰেশ্যন কৰিলে। অপাৰেশ্যন কৰাৰ পাছত বাহিৰৰ পৰা ৰড নিচিনা কিবা লগাই দিছিলে। ফিক্সাইটাৰ নহয় কি বুলি কয়, এইটো লগাই দিছিলে। তাৰপিছত এইটো 5 মাহ থাকিলে, হাৰ্ডি জইন লগা নাই। তাৰপিছত মই ডক্টৰ খুলি পেলাই তাৰপিছত মোক প্লাষ্টাৰ কৰি দিলে। 2 মাহ প্লাষ্টাৰ কৰি দিলে। প্লাষ্টাৰ কৰি পেলাই হাৰ্ডি জইন লগা নাই। 8 মাহ হৈ গ'ল, হাৰ্ডি জইন লগা নাই। তাৰপাছত মই বেলেগ মেডিকেল গ'লো, তাত অপাৰেশ্যন কৰি প্লেট সোমাই দিলে। প্লেট সোমাই পেলাই তাৰপিছত তাতো হাৰ্ডি ভালকে জইন হোৱা নাছিলে। হাৰ্ডি জইন হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত মই ইউটিউবত ভিডিঅ' চাইছিলো, মই কিবা ঝাৰ আয়ুৰ্বেদা বুলি। তাত নম্বৰ পালো, মই কল কৰিলো। তাৰপিছত কল কৰি পেলাই এনেকা প্ৰব্লেম বুলি বাতালো মই। বাতাই পেলাই তাৰপিছত এনেকে ঠিক হৈ যাব বুলি ক'লে। তাৰপিছত মই 3বাৰ ইউজ কৰাৰ পাছত মোৰ পুৰা অলপ মই লাঠি এৰি পেলাই খোজ কাঢ়িব ভালকে পাৰো। এতিয়াতো মই গাড়ী চাড়ী চব চলাই আছো। গাড়ী, বাইক, খোজ কাঢ়ি আছো এতিয়া। ইমানটোৱে ক'ব আছিলে। বাকী মেডিচিন ভাল দিয়ে, ধুনীয়া মেডিচিন দিয়ে। গ্যাৰান্টি নিচিনা মেডিচিন দিয়ে, ভাল লাগে। मैं तो खुश कर जो भी इस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कहां जाना है, क्या करना है, तो इस वीडियो को उन तक जरूर से जरूर पहुंचा दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और जो भी इस तरीके से परेशान है, वो सारे लोग झार आयुर्वेदा में आकर के मिल सकते हैं, जो जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। या फिर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में, जरूर कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आपको भी किसी अन्य प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें। हमारी टीम प्रयास करेगी उस पर्टिकुलर विषय पर एक छोटी सी वीडियो बनाने का। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अच्छी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनों का। नमस्कार।